बंधु माने एही वर्ष नूतन वर्ष 2025 रे जानुआरी मासरे सांब दशमी एवं सुदशा व्रत दुईटी जाक गोटे दिन ही पड़ुछि। तेबे सुदशा व्रत एवं सांब दशमी केउ दिन रे पड़ुछि एवं यह किपरि भाबरे पालन कराजिबो। तो 2025 मसीहार जानुआरी मास 9 तारिख दिन सुदशा व्रत एवं सांब दशमी पालन कराजिबो। पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार होइथिबा हेतु एही दिन सुदशा व्रत पालन कराजिबो एवं एही दिन सांब दशमी मध्य पालन कराजिबो। सांब दशमी दिन सूर्य भगवान को विशेष रीति रे पूजार्चना करा जायथाय एवं एही दिन सुदशा व्रत पड़ुथिबा जोगु मां लक्ष्मी को मध्य निष्ठार सहित विधि विधान पूर्वक पूजार्चना कराजिबो। तो प्रथमे आसंतु जानि नेबा जे सांब दशमी काहेकि पालन करा जायथाय। निज संतान मानकर निरोग शरीर एवं दीर्घ जीवनर कामना करी प्रत्येक माँ माने निजर संतान मानकर मंगल कामना करी सांब दशमीर पूजा करिथांती। एही सांब दशमीटी प्रत्येक वर्ष पौष मासर शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे पालन करा जायथाय। एही दिन निजर पिला माननक पई किछि मिठा पिठा एवं फल बढ़ा जायथाय। तेणु सांब दशमी पूजार पूर्व दिन आपण निजर रोषेई घर को भल भाबरे सफासफी करिनेबा उचित। गैस चूल्हा बासन सबु भल भाबरे परिष्कार करिनेबा उचित एवं घर द्वार मध्य भल भाबरे लिपा पोछा करिनेबा उचित। जेपरि आमे माणबसा गुरुवार दिन सबु लिपा पोछा करी परिष्कार परिच्छन्न करिथाउ सेही भली भाबरे सुदशा व्रत हेउ किंबा सांब दशमी हेउ सेही दिन मध्य आमे भल भाबरे निज घर को परिष्कार परिच्छन्न करिनेबा उचित। कारण सूर्य हेउछन्ति सकल शक्तिर आधार। प्रभु सूर्य नारायण को उद्देश्य रे सांब दशमी पूजा करिबा द्वारा शरीर सुस्थ एवं निरोग रहिथाय। सांब दशमी दिन आपण जेउ स्थान रे सूर्यंकर पूजा करिवे सेही स्थान रे भल भाबरे खरा पडुथिबा आवश्यक। तेणु आपण जदि चाहिबे तो निजर चौरा मूल रे घर अगणा रे किंबा आपणक घरर छात उपरे आपण सूर्य पूजा करि पारिबे। जेउ स्थान रे सूर्यंको भोग बढ़ाजिबो सेही स्थानटी को आपण गोबर पानी रे भल भाबरे धोइकी परिष्कार करिनेबे। तो जदि आपणको गोबर न मिलुछि तो आपण सेही जगह किछि गंगा जल सिंची सेही स्थानटी को परिष्कार करिनियंतु। तापरे आपण गोटे पीढ़ा नेबे जोंथिरे कि कंटा बाड़िया न जायथिबो सेही पीढ़ा को आपण भल भाबरे धोई नेबे एवं पोछि नेबे। तापरे सेही पीढ़ा उपरे आपण सूर्यंकर छवि आंकिबे अर्थात आपण मुरुजरे सूर्यंकर प्रतिमा बनाइबे। तापरे आपण गोटे नाली रंगर कपड़ा रखिदेबे। तापरे आपण गोटे गुआ को हलदी पानी रे धोई सूर्यंक नारे स्थापन करिवे। सेही गुआ रे आपण चंदन एवं सिंदूर लगाइबे एवं गुआ उपरे फूल रखिबे। नाली रंगर मंदार फूल सूर्य देवंकर अत्यंत प्रिय। तो आपण सूर्यंक पूजा रे मंदार फूलर व्यवहार करिवे। विशेष करी नाली रंगर मंदार फूलर व्यवहार करिवे। पीढ़ा सम्मुखरे आपण मुरुचरे मंडल काटिबे। तापरे सेही मंडल उपरे आपण निजर पिलांक उद्देश्य रे जो भोग बाड़ीचंती पिठा मिठा फल ताकू कदली पत्र रे रखी भोग बाढ़िबे किंबा बाईगण पत्र रे रखी मध्य सूर्य देवंकु भोग लगा जायथाय। तापरे सूर्य देवंकु आपण कंचा क्षीर रे अर्घ्य देबे। तापरे सूर्य देवंकु दीप धूप दे आलती करिवे। तापरे ओम धर्म देवताय नमः कही पुष्पांजलि देबे। तापरे आपणकर एही पूजा कार्य समापन हेबा परे सूर्य देवतांको प्रणाम करिवे एवं सूर्य देवंको उद्देश्य रे आपण जेउ गिनारे हळदी पानी रखिथिबे सेथिरे सूर्य देवंको दर्शन करिवे। सूर्य देवंको पूजा करिबा द्वारा एही सांब दशमी दिन आपणकर सकल प्रकारर चर्म रोग दूर होइथाय। सांब दशमी दिन दुई प्रहर रे अन्न डाली खेचुड़ी खीरी आरिसा काकरा पिठा मिठा एसबु भोग करा जाए एवं सूर्यास्त समय महाकाल पिठा नाम रे बुढ़ा चकुली भोग करा जाए। जदि आपण सूर्य देवंको 3 थर भोग करि पारु नाहंती तेबे आपण सकाळ समय रे किंबा खरा बेले अर्थात मध्याह्न समय रे आपण ई समस्त जिनिस को सजाड़ी भोग लगाई पारिबे। मात्र एही सांब दशमी दिन आपण ठाकुरंकु 3 थर धूप दीप रे आळती करी प्रणाम करबा उचित। सूर्य देवतांको आपण सकाळे 2 प्रहर रे एवं सूर्यास्त पूर्वरु 3 थर प्रणाम करी आपण सूर्य गायत्री मंत्रर जप करबा उचित। तेबे सूर्य देवंकर गायत्री मंत्रटी हेउछि ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम नमो नमः। केही केही सकाळ समय सूर्य देवंकु मुआ एवं फल भोग करिथांती
ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଖେଚେଡ଼ି, ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ା ତରକାରୀ, ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ାଯାଉଥିବା ପିଠା, ମିଠା ଏବଂ ଫଳ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କିପରି ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ସୁଦଶା ବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାବିଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବେ। ସେଠି 16 କୋଠି ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ା ନେଇଯିବେ, ଯେଉଁ ପିଢ଼ା କି ପୂର୍ବରୁ ଧୁଆ ପୋଛା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେପରି ଭାବରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ ନ ହୋଇଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ସେହି ପିଢ଼ାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ରଖିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ଚିତ୍ର ନିକଟରେ ହିଁ ଗୁଆ ବସାଯିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି ତ ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପୋଛି ନେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନେଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତିମାକୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ନେବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲରେ ଏବଂ ଫୁଲମାଳରେ ମାଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ତ ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏହିସବୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅପରାଜିତାର ଫୁଲ କିମ୍ବା କନ୍ୟାର ଫୁଲ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ ଯେ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ନ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବହୁତ ସହଜରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ମାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଥିବେ। ତ ଗୁଆ ବସାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖଟୁଲି ଆପଣ ରଖିଥିବେ ସେହି ଖଟୁଲିକୁ ଆପଣ ଆଣି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି ଖଟୁଲିରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚିତା ପକାଇ ନେଇଥିବେ। ଏବେ ସେହି ଖଟୁଲି ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖଟୁଲି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଖାଲି ନାଲି କପଡ଼ା ରଖି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ କଳସ ବସାନ୍ତୁ। କଳସ ବସାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କଳସ ବସାଇବେ ସେଇଟାରେ ଆପଣ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ସେହି ଝୋଟି ଚିତା ଉପରେ ଆପଣ ଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ଧାନ ଉପରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବସାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଳସ ବସାଉଛନ୍ତି ସେହି କଳସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କଳସ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ କଳସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମ୍ବଡାଳ ଦେବେ ସେଥିରେ ଯେମିତି 5ଟି କିମ୍ବା 7ଟି ପତ୍ର ରହିଥିବା ଉଚିତ। କଳସ ଉପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଦଳୀ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଳ କଳସ ଉପରେ ରଖିବେ ସେହି ଫଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଫୁଲ ରଖିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଳସ ଉପରେ ଆପଣ ଏକ ଫୁଲମାଳ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କଳସ ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୁଆ ବସାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗୁଆ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେହି 10ଟି ଗୁଆକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ରହିଛି ତ ଆପଣ ସେହି ପୁରୁଣା ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ମାଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ରଖି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୁଆକୁ ଗାଧୋଇଥିବେ ସେହି ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ଆପଣ ପାଦୁକା ରୂପରେ ସେବନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୁଆକୁ ନେଇ ଖଟୁଲିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଆ ଉପରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ରଖିଥିବେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁଆ ଉପରେ 10 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ରଖିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ 10 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତିକି ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ରହିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଗୁଆ ଉପରେ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଆ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷତ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବେ ତାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେହି ବ୍ରତରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏବଂ 10ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ସେଠାରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ବାଳ ଭୋଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ବାଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ଛେନା, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଏସବୁ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ବାଳ ଭୋଗରେ ପ୍ରଧାନ।
तो सकाळ 9टा भितरे बाल भोग करा जाय थाए। तापरे आपण दीप धूप देई कलशंकु एवं मां को आरती करंतु। तापरे आपण प्रथमे कलश निकटरे भोग लगांतु। कलशरे आपण जो मंडा पिठा करिथिबे त कलश पूजा पाई आपण अलगा मंडा पिठा करिथिबे। मांकर 10टी मंडा पिठा एवं आपण कलश पूजा पाई अलगा मंडा पिठा करिवे। तो कलश पूजा रे आपण मंडा पिठा एवं फलमूल भोग लगाइबे। तापरे आपण मां लक्ष्मी को निकटरे बाल भोग करिबा पाई गोटे पात्र नै जांतु। सेथिरे आपण जे छेना गुड़ नड़िया कदली नैथिबे ताको भल भाबरे चकटी 10टी गुळा करिकी बाढंतु। तापरे आपण सेही भोग को मां को समर्पण करंतु। बाल भोग करि सारिबा परे आपण सुदशा व्रतर बही पढंतु। सुदशा व्रत बही रे लेखा जायथिबा मां महालक्ष्मीकर 10 गोटी नाम पढ़ी आपणकर व्रतरे 10 गोटी गंठी पकांतु। प्रथम गंठीर नाम लक्ष्मी नारायणी, द्वितीय गंठीर नाम हेला कमलिनी, तृतीय गंठीर नाम श्री हरिहर प्रिया, चतुर्थ गंठीर नाम अटे पद्मालया, पंचम गंठीर नाम अटई कमला, षष्ठ गंठीर नामटी होइला चंचला, सप्तम गंठीर नाम अटे विघ्नसेनी, अष्टम गंठीर नाम सिंदूर दुलणी, नवम गंठीर नाम दुर्गति नासिनी, दशम गंठीर नाम विष्णु पाटराणी। एहीपरि भाबरे 10टी गंठी पकाई आपण व्रतर पूजा करंतु। व्रतरे आपण दुब, बरकोली पत्र, अरुआ चाउल गुड़ाई आपण गुआ उपरे रखंतु। बही पढ़ी सारिबा परे एवं मंडा भोग लगाई सारिबा परे व्रत को आपण निजर डाहाण हातरे पिंधिबे। बही पढ़ी सारिबा परे बही को प्रणाम करी मुंडरे लगाई आपण बही को पुणी थरे मां को फोटो किंबा प्रतिमा निकटरे रखि दियंतु। तापरे आपण मां को उद्देश्य रे 10 पुर देई जे मंडा प्रस्तुत करिथिबे सेही मंडा को आपण मां को निकटरे भोग लगांतु। तो बंधु माने आपण जे 10टी जिनिस रे मिसाई की पुर करिवे सेथिरे हेउची नड़िया, गुड़, छेना, कर्पूर, अदा, पाचिला कदली, गुजुराती, गोलमरीच, मुग एवं राशि। तो एही 10टी जिनिस मिसाई आपण पुर प्रस्तुत करिवे एवं सेही पुर देई आपण 10टी मंडा गढ़िबे ताको आपण मां को निकटरे भोग लगाइबे। मने रखिबे सुदशा व्रत दिन जो भोग आपण मां को निकटरे लगाइथिबे सेही भोग को केवल आपणको गृहर सदस्य ही खाइबे। आपण बाहर लोकन को सेही भोग देबे नाही। एमिति कि जदि आपणको घरर झियो बाहा होई सारिछन्ते तेबे ताको मध्ये आपण एही भोग देबे नाही। पूजा सरिबा परे आपण मां को पुणी थरे दीप धूपरे आरती करिवे। तापरे आपण कर्पूर रे मां को आरती करिवे। एही सब कार्य सरिबा परे आपण पूजा होइथिबा व्रत को निज हातरे पिंधंतु। मने रखिबे व्रत को आपण सब बेले डाहाण हातरे पिंधिबे। तेबे मने रखिबे आपण सेही दिन पुराणा व्रत को केबे भी हातरू काढिबे नाही कारण सुदशा व्रत दिन हातरू व्रत खोला जाय न थाए। ता पर दिन आपण पुराणा व्रत को खोली पारिबे। तो आपण मां को जे कर्पूर आरती करिवे कर्पूर आरती करि सारिबा परे घरर समस्तंको सेही आरती नेबा पई कहिबे। पूजा सरिबा परे आपण मां को प्रणाम करंतु एवं तापरे घरर गुरुजन माननकु प्रणाम करंतु। शेषरे मां को एवं कलशंको आपण झुणारे आरती करंतु। मां को एवं कलशंको झुणा अर्पण करि सारिबा परे मां को निकटरे आपण प्रणाम करंतु। एहा परे सुदशा व्रतर संपूर्ण पूजा आपणकर समापन हैला। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।